Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देखिए, ये हर डिक्टेटर का यही हाल, कोई नई बात तो है नहीं। चाइना तो वहाँ पहले से ही बैठा हुआ है, हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे भी चाइना बैठा हुआ है, नेपाल में भी चाइना बैठा हुआ है। कहाँ नहीं चाइना है, हम तो चाइना से बिल्कुल घिरे हुए हैं। देखिए, ये हर डिक्टेटर का यही हाल होगा। उस मुल्क में बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी, और वैसे भी मुल्क में बहुत वक्त से बांग्लादेश में ये लग रहा था कि हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है, और वहाँ पे अनरेस्ट बहुत है। एक तो इकोनॉमी काफ़ी डाउन थी, इकोनॉमी के साथ साथ उनके अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं थे, और मुझे दिखता है कि इसको आखिरकार बच्चों ने एक मुहिम चला दी जिससे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, ना उनकी फौज कंट्रोल कर सकती थी, ना कोई कंट्रोल कर सकता था। इसलिए ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा, और वही हुआ। और मैं समझता हूँ एक और चीज़ भी ज़रूर हुई है, वहाँ पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहाँ ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी एक आवाज़ थी। सर, हम कह सकते हैं कि ये 2 या 3 दिन का मसला नहीं है, ये लावा काफ़ी टाइम से है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लावा काफ़ी टाइम से है, और ये अब अरूज पे आ गया। There was nothing you could do about it. ये उस वक्त पहुंच गया, उस वक्त उस समिट पे पहुंच गया जहां पे इसको कोई रोक नहीं सकता था। तो फिर बात यही थी कि अगर ये वहां से फरार नहीं होती तो ये भी इसको भी मार डालते। इसलिए इसको जिंदगी बचाने के लिए भागना पड़ा वहां से। क्या वहां नई गवर्नमेंट बनने के चांसेस हैं या वहां पे आर्मी रूल? देखिए, मैं समझता हूं फौज का रूल ज्यादा वक्त रहेगा नहीं, कहीं रहता भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में कई देर रहा, मगर यहाँ पे चेंज आएगी, इंटरनल गवर्नमेंट बनेगी, पहले माहौल ठीक किया जाएगा। वहाँ पे जो मुश्किलात थी, देखिए इकोनॉमिक कंडीशंस तो अब हर जगह बहुत ख़राब हो रही है। अमेरिका का जो अब स्टॉक मार्केट जो डाउन हो गया है उसने बहुत ही मुश्किल खड़ी कर दी है उन सब मुल्कों के लिए, खासकर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए। शेख हसीना हिंदौन गाजियाबाद में लैंड हो गई है, अजीत डोवाल भी उनसे मिले हैं, मगर क्या कह सकते थे, वो तो विलायत चली गई है, लंदन में अब अपनी बहन के पास रहेंगे। मगर देखिए, कोई चीज़ हर वक्त नहीं रहती, हो सकता हालात आगे ऐसे बने कि ये फिर वापस आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो सभी आपको नहीं लगता है कि ये इस तरह का इंसिडेंट हम सब के लिए एक लेसन है और हमें इनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखनी होगी, जबकि आप वाहिद एक शख्सियत है जो हमेशा इंडो पाक डायलॉग प्रोसेस की बात करते हैं। इससे पहले कि खुदा न खास्ता हमारे यहाँ ऐसे हालात हो, बेहतर है कि कुछ इकदाम लीजिए। बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अगर हम लोग पड़ोसियों के साथ नेक सलूक नहीं करेंगे, और हम सबसे बड़े मुल्क हैं, तो फिर याद रखिएगा कि हमारे लिए खतरात हर तरफ हैं। वेस्टर्न फ्रंट पे भी हमारे से खतरात हैं, अब ईस्टर्न फ्रंट पे भी खतरात शुरू हो गए हैं। नेपाल के साथ भी हमारे कोई ज़्यादा हालात ठीक नहीं हैं, हर तरफ से हम घेरे गए हैं। और इससे निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले तो अंदर के हालात भी अच्छे किए जाएं,
یہاں پہ جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مذہبوں میں اس کو دور کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ہم سب اس وطن کے واسی ہیں اور ہم سب نے اس وطن کو بنانا ہے. ایک ہی پارٹی بنا نہیں سکتی. یہ کہیں گے کہ ہم ہی بنا سکتے ہیں, نہیں بنا سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے وہ ساکھ جو تھا جو اندرا گاندھی جی نے شروع کیا تھا اس کو پھر سے ریوائیو کیا جائے. ساکھ ایک جگہ تھی جہاں پہ ہم لوگ آپس کے مشکلات کو ازالہ کر سکتے تھے. اس کی بہت ضرورت ہے, اب بہت ضرورت ہے اس کی. ویسے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی خراب حالت میں چائنا کا اندرونی ہے. دیکھیے چائنا تو پہلے ہی وہاں ہے, کوئی نئی بات تو ہے نہیں. چائنا تو وہاں پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ویسٹرن فرنٹ پہ بھی چائنا بیٹھا ہوا ہے, نیپال میں بھی چائنا بیٹھا ہوا ہے. کہاں نہیں چائنا ہے؟ ہم تو چائنا سے بالکل گھیرے ہوئے ہیں. کیونکہ کل یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ستمبر میں الیکشنز ہوں گے اور اسی ہفتے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا 3 دورہ وزٹ جموں کشمیر میں ہوگا. کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھی بات ہے, آئیں. مگر میں الیکشن کمیشن سے ضرور ایک بات کہوں گا, وہ یہ نہ کریں جو انہوں نے باقی ملک میں کیا ہے. جب پارلیمنٹری الیکشن آئے ان کے اوپر بہت سی انگلیاں اٹھائی گئی ہیں اور یہ اس کا جواب دے نہیں رہے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہوشیار رہیں, کہیں یہاں بھی ویسی غلطیاں نہ کریں جس سے جو بھی کچھ یہاں پہ امن ہے اس میں پھر سے ایک مشکل نہ پڑے. تو ستمبر میں جو الیکشنز ہوں گے اس میں ایکسپیکٹیشنز ہے کہ ساری پارٹیاں پارٹیسپیٹ کریں گی اور ہر طرح سے لوگ تیار ہیں. میں سمجھتا ہر ایک تیار ہے, ہر ایک کافی وقت سے تیار ہے. یہی ڈیلے کر رہے تھے. میں جانتا ہوں ان کے ڈیلے کرنے کا مقصد کیا ہے. ایسا کہیں نہ کہیں خلش ہے. کل 5 اگست تھا, آپ لوگ گھروں میں تھے. ہم لوگوں کو بند کر دیا تھا. حیران ہے میں. 5 سال ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیا زبردست ہے, یہ ہے وہ ہے. نارمل. پھر نارمل سے اگر ایک طرف سے تو ہمیں بند کیسے کیا, کیوں کیا؟ اور اپنے لوگوں کو آزادی سے وہ اپنے جلسے کرتے رہے, خوشیاں مناتے گئے. مگر وہ جانتے ہیں اندر کی حالت کیا ہے. وہ کچھ بھی دکھائیں, وہ دنیا جانتی ہے یہاں کی حالت کیا ہے. ہوپفلی الیکشن سے پہلے زمینی حالات کو تھوڑا سا اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ کرے کہ اسٹیٹ ہوڈ یہاں ریسٹور ہو. وہ بہت ضروری ہے. اور جو انہیں قانون دیا ہے کہ گورنر یا لیفٹنٹ گورنر ہی سارے اختیارات رکھے گا, وہ ان کو واپس کرنا پڑے گا. وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہ ایک ریاست ہے, ریاست تھی اور انشاءاللہ ریاست رہے گی. اور ہمیں امید ہے کہ اپنی غلطیوں کو ازالہ کریں گے, اور نہیں تو ان کے لیے بہت مشکلات آئیں گے.